A ovog jutra sa nama je djevojka o kojoj je i ovih dana, ali i mjeseci pričao region. Novogodišnja predstavnica Crne Gore na Eurosongu, talentovana naša Tamara Živković. Sa pjesmom Nova Zora Tamara je na velikoj europskoj sceni predstavljala Crnu Goru u Beču, privukla veliku pažnju publike, medija i eurovizijskih fanova širom Evrope. Danas nam, odnosno jutros, sada možemo reći već danas, jer mi koji ustanemo u 5, prenosi iskustvo iz Beča, priče iza kulisa Eurosonga, emocije nakon nastupa, ali iskustvo koje će, kako kaže, pamtiti cijelog života sasigurno. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našla. Pa evo, kako si, jesu li se slegle emocije, utisci, kako danas gledaš na cijelo iskustvo sa Eurosonga? Pa nije se još ništa sleglo, adrenalin nekako i dalje traje, ali moram da kažem da je bilo jedno nezaboravno iskustvo. Apsolutno. Kako je bilo stati prvo i osnovno na tu veliku scenu Eurovizije, živjeti, predstavljati onda i Crnu Goru i nositi neku odgovornost pred milionima? Pa prvog dana kad smo imali probu, to je bilo 2. maja već, i sjećam se koliko smo imale tremu da izađemo na binu, cure i ja. I kad se desio taj moment, toliko smo bile srećne, mislim, toliko nas je nekako adrenalin podigao i ljudi koji su bili zaduženi na toj sceni, koji su bili s nama, su bila tolika podrška da je nekako sve to lakše i teklo. Čitava proba, ali bio je nevjerovatan osjećaj, nekako smo probile led. I nije se onda osjećala ta neka trema, više neko uzbuđenje da se napokon desi taj nastup, taj live 12. Tako da bilo je predobro. Jesu li te pripreme za Eurosong bile, da kažemo, zahtjevne i fizički i psihički? Kako ne? Kako ne? Vrlo, pogotovo za mene koja se prvi put susreće sa plesom i to još da pjevam i da plešem istovremeno, ali moje cure koje su plesale sa mnom su mi dosta pomogle da nekako to sve savladam i da se ne osjećam neprijatno ili kao da nisam dovoljno dobra u tome, i onda je taj proces nekako lakše tekao uz njih. Stvarno sam im zahvalna na svemu. Nova Zora nosi nekako snažnu i emociju i poruku i priču. Da li je sav ovaj proces učinio da je nekako drugačije shvatiš i da se nekako drugačije emotivno povežeš sa pjesmom? Pa ovaj put je bio jedan veliki roller coaster, raznoraznih emocija, iskustava, i kroz to čitavo putovanje ova pjesma je meni dosta pomogla da nekako zadržim to samopouzdanje, jer u nekim trenucima čovjek mora da padne, da se nekako u tom procesu znamo da se malo ponekad izgubimo, da nas ponesu određene emocije, i uvijek nekako na kraju dana ili na početku dana volim da pustim pjesmu i da se podsjetim da koliko vrijedim i koliko sam zapravo jaka, i onda nekako uđem u taj dan spremno. Eurosong, Tamara, nije samo takmičenje, već i veliki, spektakl iza kulisa. Zanima nas onako kakva je tamo atmosfera među takmičarima, kako si se osjećala, kako si se ponašala, jesi li se s nekim sprijateljila, je li ima one ljubomore i svega ostalo? Kakva je generalna atmosfera? Moram priznati da je kod ove godine kod nas tekla jedna apsolutno prijateljska atmosfera. Ja sam imala sreću da nastupam na skoro svim pripartijima koji su bili organizovani povodom Eurovizije, i tokom tih pripartija sam se upoznala sa većinom takmičara. Na moju sreću svi su jako divni
Mi smo se svi onako družili, razmjenjivali iskustva i snimali TikTokove, zezali se. Bila je divna atmosfera i zapravo na tim pre-partijima se osjeti ta Eurovizija, ta energija, a u Beču je bio nekako, za mene bar, jedan zaključak, ali stvarno smo se svi lijepo družili, najviše se družila sa Srbijom, momci iz Lavine su bili divni, onako pazili su me kao starija braća i cure iz Hrvatske divne, apsolutno, družili smo se isto i s Poljskom, sa Češkom, sa Italijom, Italijani apsolutno divni, preko kojih sam se upoznala sa Sergejem Četkovićem, jer su oni porodični prijatelji zapravo, tako da eto, je baš divno iskustvo. Nakon te večeri glamuroznog nastupa, ostanu komentari i savjeti, pretpostavljam. Kako je to izgledalo? Kako si to doživjela? Pa i nakon onog momenta kada ne prolaziš dalje, šta to u tebi budi ili kako da proživljavaš tu noć? Pa nekako tamo vi budete uvučeni u taj jedan mali bubble, tako reći. Svi su očekivali da ću ja proći u finale, gdje sam ja bila nekako ponešena tom željom i emocijom, gdje sam se onda, kada nisu prozvali Crnu Goru, malo više razočarala nego što je trebalo. Ali ja kad smo izašli iz Green Rooma, sam osjetila toliku podršku čitave organizacije, svih takmičara, mog tima, delegacije, mojih roditelja, da prosto nije imalo prostora uopšte za... Ali taj prvi inicijalni osjećaj razočaranja je sasvim prirodan i normalan. Jeste. I ne treba ga, vjerujem, sputavati, jel? Apsolutno, da. Osjećala sam se, bilo mi je lakše kad sam nekako sve te emocije osjetila i što se to desilo na vrijeme, apsolutno da jeste bolja solucija svakako, ali sutra dan kad sam dobila poruke podrške od publike, od svojih prijatelja, generalno porodice, nekako mi je srce bilo puno i zapravo to je najbitnije, reakcija publike, ovo ostalo prolazi. Šta si nekako naučila o sebi možda novo kroz svoje iskustvo, a veliko iskustvo? Svašta nešto, stvarno ovo je jedno ogromno iskustvo gdje se dešavaju i lijepi trenuci i loši, ali iz svega volim da naučim i sve to onako korisno za rad na sebi, uvijek ima prostora za to, a nekako definitivno što sam naučila je da sam jača nego što mislim da jesam i da sa vjerom u sebe može svašta da se postigne. Šta bi poručila možda mladim ljudima ili uopšte svim onima koji sanjaju tu eurovizijsku scenu i koji su planovi nakon Eurosonga, već su počeli nastupi, koji će li biti novih pjesama i kako je ljeto pred tobom? Pa eto, mladim ljudima koji se bave muzikom, mislim bilo kojim poslom da se bave, eto baš to želim da poručim što sam rekla, da imaju vjeru u sebe i taj neki osjećaj koji im govori da treba nešto da urade i nekako da izađu iz te zone komfora, apsolutno da treba da poslušaju svoj osjećaj. Mene moj nikad nije prevario i mislim da sam zahvalna sebi najviše na tome što sam vjerovala sebi i nekako kontinuitet je jako bitan. Nema vremena za stajanje i nekako baš u ovim godinama treba da se radi da bismo nekako kasnije uživali u svim tim plodovima.
Put je tek pred tobom. Biće nastupa, biće svega. A što se Tako, evo, i tiče nedavno ljeta, si da. učestvovala na ovom programu povodom Dana nezavisnosti. Jeste, bilo je divno, bila je čast nastupati za Dan nezavisnosti, a pogotovo što sam dijelila scenu sa Milenom Vučić Knezom, sa Ricky Martinom, sa Robinom Šulcom, mislim, bila sam presrećna apsolutno i publika je bila divna, prelijepa je bila atmosfera i eto, nadam se da je ovo tek početak, a mi pripremamo svašta nešto novo, stiže nova pjesma vrlo brzo, tako da eto, radujem se novim projektima. Onda ćemo se družiti veoma brzo. Hvala, Tamara. Hvala vam.